কেতিয়া ৰিজাইন দি হিৰো হ'ব সুবিধা দিলে তেওঁক এক্সপেল কৰিব লাগিছিল নহলে কথাখিনি কওঁতে মঞ্চতে তেওঁক ক'ব লাগিছিল যে তোমাৰ জায়গা কংগ্ৰেছত নাই কিন্তু এইটো নকৰিলে নকৰাৰ কাৰণে এতিয়া ইমান বেয়া কথা কোৱা মানুহজনে আকৌ সম্বৰ্ধনা লৈ আছে তাৰ মানে গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁক হিৰো হোৱাৰ এটা সুযোগ দিলে আজি আমাৰ ইয়াতে সোলাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট এটা ইনগ্ৰেট হ'ব আৰু প্ৰায় 70 মেগাৱাটছতকৈ ওপৰ হ'ব অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প মুছলমানে নহয় মিয়া মুছলমান সকলে গৌৰৱ গগৈক ডেফিনেটলি বিচাৰিব মোৰতো কোনো আপত্তি নাই যাক যোনে সকলোকে বিচাৰিব পাৰে মইতো জোৰ কৰিব নোৱাৰো না सर कांग्रेस ने बीजेपी को कार्यालय के ऊपर ट्वीट किया है क्या कहेंगे वो तो गलत ट्वीट था हम लोग ने सबने तो बोल ही दिया हूँ कि ऐसा वाला ट्वीट बिहू का दिन नहीं होते हैं हम तो बोल दिया हूँ तो मैं बोल दिया हूँ 2-3 बार बोल चुका हूँ गुवाहाटी में इसका बारे में भी मैं बोला हूँ अभी तो इंटरिम सरकार है हमारा उम्मीद है नया सरकार आने से स्थिति सुधरेगा पोर्टल तो खुलिब 2 एदिनते